Okay, the first antigen antibody reaction adalah neutralization. Apa itu neutralization? So basically in order untuk bakteria ataupun virus infect badan awak, bakteria dan virus kena masuk ke dalam sel. Cerita dia sekarang, bila adanya this virus, antibody dia akan bind dekat dia punya antigen dekat virus itu. The binding of the antibody tadi dia akan prevent the entry of the virus and bacteria masuk ke dalam sel. Ia neutralize the bacteria. So basically antibody akan bind to the antigen present in the pathogen, block their attachment to the host cell. Sebab in order untuk virus tu masuk, dia akan bind dekat the host cell receptor. Let's say ini adalah virus kan. Okay, dia akan bind dekat sini. Tetapi bila dah antibody bind dekat the virus, now dia tak boleh nak bind lah dekat the receptor. Basically dia akan block the attachment to the host cell dan tidak bolehlah dia masuk ke dalam sel. Itu adalah the neutralization. Dia akan block the attachment to the host cell. Before dia masuk, dia kena attach dulu, baru dia boleh masuk. Now, bila dia dah tak boleh nak attach, dia tak boleh nak masuk. Itulah dia neutralization. Dan kadang-kadang bakteria ni juga dia akan release toksin, okay? Protein yang akan masuk ke dalam sel dan menyebabkan sel itu mati. Contoh rosak lah. Cerita dia sekarang, bila ada this toxin, what happen is that antibody dia akan bind dekat dia toxin. Sama juga bila antibody bind dekat toxin, now akan ada antigen antibody reaction yang akan prevent the entry of the toxin masuk ke dalam cells. Hence dia akan neutralize, making them ineffective. Itu adalah neutralization. Dan in term of cell, bila the antibody dah bind dekat the bacterial cell ataupun the pathogenic cell, after that dia akan will be phagocytosed. Okay. Bukan antibody yang bunuh the bakteria, awak kena faham. The one yang akan bunuh dia adalah another cell, in this case adalah macrophage. Antibody binding promotes ataupun dia akan enhance, basically enhance. Antibody binding dia akan enhance phagocytosis by the macrophage. This enhance of the phagocytosis is called opsonization. Dan as I said, the one yang akan kill the bacteria adalah macrophage. Macrophage ni yang akan kill the bacteria melalui video yang saya tunjuk tadi lah. Okay. Dan apa dia opsonization? Kita nak tengok apa dia opsonization. Opsonization adalah the process of identifying the invading particle to the phagocytes. Basically, opsonization akan involve the binding of antibody to an epitope of a pathogen. You boleh nampak ini adalah pathogen. Dia bind dekat epitope. After that, apa yang berlaku disebabkan adanya antibody dengan antigen tadi, this binding of antibody dia akan promote a stronger interaction dengan macrophage, okay, with the pathogen. So dia akan antibody promote stronger interactions of macrophages to the pathogens. Basically, macrophages are more attracted to the pathogens. Bila you suka sesuatu, lagi senanglah awak nak buat benda tu, lagi suka awak nak buat benda tu. Okay, contohnya I suka, let's say I suka makan. Okay, now I suka KFC. Now lagi senang I nak makan KFC berbanding dengan McDonald's sebab I tak minat sangat. Okay, sama juga macam ni. Now macrophage bila nampak je pathogen dibaluti oleh antibody, dia lagi suka. Dia akan promote a stronger interaction with the macrophage. Lagi tinggilah phagocytosis akan occur. Dia akan promote phagocytosis untuk occur and digest the pathogen. Okay, konsep dia macam ni lah. Kita ada dua biskut. Satu biskut yang tak ada balut coklat. Satu biskut yang ada balut coklat. Okay, and basically memang orang akan suka coklat yang coated dengan chocolate coated biscuit sebab it is more delicious. Okay, itulah konsep dia. Sama konsep dengan opsonization. Bila the bacteria is coated dengan antibody, dia lagi promote the bacteria for the phagocytosis, for the destruction. Memang suka the macrophage kepada bakteria yang di-coated dengan antibody. Tetapi kenapa? Kenapa pula dia suka? Awak kena ingat balik the structure of antibody. The structure of antibody akan ada this Fc fragment. The constant region tadi akan ada this fragment of Fc. And as I said, dia adalah ligand. Ligand kepada another receptor yang kita panggil Fc receptor. Somehow, Fc receptor ini present dekat dalam macrophage. That's why macrophage ni dia suka kepada antibody sebabkan dia ada Fc receptor. Dan tambah kalau antibody ni ada bakteria atas ni lagi lah macrophage tu.
suka. Okay, disebabkan as I said, macrophage ada Fc receptor where Fc fragments of antibody akan bind. Di sinilah antibody akan bind, okay, dekat atas the Fc receptor. Okay, disebabkan ada akan bind dekat Fc region of the antibody. Having this receptor increases the ability of the cells to bind with the antibody. Okay, increases the ability of the macrophages to bind dengan the antibody. Hence, dia akan promote phagocytosis. Ini adalah Fc receptor on macrophage. So basically, if let's say dalam ni kita ada the bacteria, now bacteria dia akan will be bound by the antibody. Antibody bind dekat the antigen, forming this what we call antibody antigen complex ataupun antigen antibody complex. Now this antibody yang bind dengan bacteria ni tadi will be recognized by the dia akan bind dekat Fc receptor. Fc receptor ni atas sel apa yang ada? Ada macrophage. So this antibody tadi dia akan bind dekat Fc receptor, dia akan bind dekat Fc region of the antibody. Bila the binding tadi dia akan enhances phagocytosis. You boleh nampak di pseudopodium tadi dia akan form this what we call phagosome. Now bila ada phagocytosis, kita akan dapat this phagosome. Datanglah pula lysosome. Ini chapter 2. Lysosome datang and dia akan release hydrolytic enzyme dalam ni, forming phagolysosome. Now bacteria will be digested, will be killed lah. Okay. Dan inilah dia. Okay, antibody dia bind dekat the bacteria. Now lagi promote the phagocytosis, akan form di what we call phagosome formation. Ini adalah proses phagocytosis. Phagosome ada, datang lysosome. Now lysosome akan kill the bacteria by forming the phagolysosome. Okay, saya ulang balik. Antibody bind dekat the bacteria. Now akan adanya phagocytosis. Okay, sebab apa? Antibody bind dekat Fc receptor lead to the formation of phagosome. Bila dah ada this phagosome, which is satu vesicle, now dia akan fuse dengan lysosome to form phagolysosome. After that, sebabkan lysosome tak ada lysozyme, dia akan digest the bacteria. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, antigen-antibody reaction adalah this what we call complement fixation. Apa itu complement? Complement itu saling melengkapi. Tetapi dia adalah protein, plasma protein yang present dalam blood. Di mana basically they involve complement protein which are involved in blood. So basically dalam blood itu akan ada banyak this plasma protein. Cuma bila di dalam blood this protein tak aktif, dia tak aktif. Okay. In blood they are inactive but they can be activated directly bila ada pathogen. So basically bila ada pathogen, let's say ada bacteria, dia bind dengan yang ada this antigen. Now bila antibody bind dekat the bacteria, as I said, dekat Fc region ini apa berlaku adalah this complement protein dia akan bind. Now dia become activated dengan ada kehadiran the antibody. Okay, bila dia bind dia akan activate another protein. Okay, sebab protein A activate protein B dan seterusnya, menyebabkan pathogen tadi dia akan will be killed lah. So contohnya macam ni, kita ada the surface of the bacteria. You bayangkan adalah surface of the bacteria. Now antibody dia akan bind dekat antigen. Okay, pathogens membrane. Apa yang berlaku ialah now complement protein. Okay, sebelum tu antigen akan bind dengan antibody, forming this antibody antigen complex. After that, kemudian complement protein dia keluar, sanggup dia boleh keluar daripada darah ataupun benda ini berlaku di dalam darah itu sendiri. Okay. After that, complement protein datang dekat this antibody. Bila complement protein bind dekat antibody, now this complement protein daripada dia tidak aktif, now dia become activated. Bila dia become activated, what happen is that, okay, dia akan recruit another protein. Okay. After that, dia akan recruit another protein. This protein pula dia akan keluar daripada dia akan apa dia buat? Dia akan pergi dekat pathogen membrane, dia tebuk lubang. This ibarat jadi telaga sudahnya. Dia akan membenamkan diri di dalam the pathogen membrane. Bila membenamkan diri, dia akan form pore. And this complex kita panggil membrane attack complex, MAC. Sebab dia attack the membrane of the pathogen. Sebelum ni tak aktif. Now bila complement protein bind dekat antibody, now dia become activated. Bila activated,
dia cabut daripada situ, now dia akan form membrane attack complex atas the pathogens membrane. That's why kenapa dipanggil membrane attack, sebab dia akan pack macropores, dia akan buat lubang dekat situ. Now apa berlaku, the pathogens membrane berlubang. Bila berlubang, apa berlaku ialah ions and water akan masuk, ion and enter akan masuk, dan the one yang the cytosol pula akan keluar. Okay, akan causing the water and ions to enter and efflux of intracellular components, contohnya cytoplasm, organelles, semua akan keluar. You bayangkan bila awak sendirilah, bila awak dicucuk pisau, darah tu keluar mencurah kan. Sama juga macam sel, bila sel tu ditembuk, punyalah keluar segala benda, hence cells akan lysed. Okay, siapa yang akan bunuh? Membrane attack complex. You boleh nampak tak antibody ni, dia bunuh ke bakteria tu? Tak, dia promote je. Dia macam membantu saja kepada pembunuhan the pathogens. That's why antibody hanya assist saja towards the killing, to the clearance of the pathogens. Okay, itu adalah neutralization and opsonization and the complement fixation. Tetapi ada lain daripada itu, iaitu agglutination. Okay, yang ni saya tahu siapa, I pun tak tahu kenapa dia tak ajar, padahal I think sama je. Dia actually senang je, agglutination dan juga precipitation. Contohnya adalah apalah ni I tak nak ajar. Okay, cukuplah neutralization and complement fixation. This one you boleh baca sendiri. But above all, awak kena faham, antibody dia tidak, it does not kill, dia promotes the killing, it promotes the clearance of the pathogens. The one yang akan melakukan itu adalah macrophage dan juga complement protein yang eventually lead to the lysis of the cells. Okay, dia macam cucuk je, memang batu api antibody ni. Okay, itu sahaja untuk antibody. Now, kita dah tengok into more detail macam mana the reactions. After this, in the next lecture, kita nak tengok in a bigger picture. Okay, apakah the types of immune response yang kita akan tengok, dan apakah sel-sel yang akan terlibat, dan macam manakah how this response will be initiated dalam the development of immunity in the next lecture. Okay.